¿El qué? Perdona, que es que con la tos no te he entendido. What are you looking for? A fine choice. Farewell. Do Uy, va, you see that coño, qué too? susto. Holy silence. Gracias por esos 10 vitazos. Papa? Feliz año, ¿cómo estás? What is it? Oh, please. Just make it stop. I'm scared. Y. Ali. Feliz año, dice, feliz año. Voy a estar diciéndote feliz año 2 meses. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Le va a dar ánimo, de verdad. Ánimo. Para. Usando el polvo de diamante, chaval. No le da por estar en la vida. ¿Cómo estás, niña? Un sueño. Llevo toda la semana yendo a clase, que he ido los 5 días a clase, ¿vale? Es un logro. Y he terminado de pasar los apuntes ayer. Es otro logro. Eran mis objetivos del año, por ahora todo bien. Ir a clase era mi objetivo. Madre mía, la empollona, pero qué empollona, ¿qué cojones? Pero si ni siquiera tengo que estudiar para aprobar el examen. Es lo peor. Que encima no voy de empollona. Me odian por ello. Es como, bueno, tengo todos los exámenes marcados, no sé qué. Bueno, no tengo que estudiar, no es el punto. No. Me he preparado todos los exámenes en la hora previa al examen. Tengo 3 10 en la evaluación. Soy que doy asco. Yo también me lo daría. Me he convertido en lo que siempre odié. No me cortes el ataque. ¿Eso? Ya, Clive, tranquilo. Tranquilo. Usurpada, traidora, sí. Yo, el trimestre pasado me llamaban Granger, tío. Y para mejorar la situación, el día del examen chungo llevé la camiseta de Ravenclaw. Es como, hoy es el día de Ravenclaw. Solo por joder. Qué idiota, va. Joder, es una camiseta. Por hacer la coña. ¡Sí! It can't be Rutherford, can it? Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal. Oblige him. This won't take long. You're right. It won't. No te lo crees. Men, finish him. Llenamos el sable. Pedazo gráficos de este juego, ¿no? Es nuevo. El juego se ve muy bien. ¿De qué te estás quejando?
Chancellor! A ver. A morir. El juego se ve increíble, ¿eh? Se ve muy bonito. A little longer than I'd have liked. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? A ver, cada my juego lord. con sus You gráficos. arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. I'd heard reports of soldiers in the outlying regions abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Como tú quieras, Call me what you Havel. want. Havel Doesn't kun. change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? Nada. Cambio de I orden. won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now, we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together. Even if it be beside those with whom we don't see eye to eye. Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. Ha sido su madre que lo I'll convirtió en start by malhechor. ordering No my tiene nada most de trusted bandido. guard to bring the Dalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals, but those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. And I have other problems to attend to. What we need is a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Beggars can't be choosers. ¿Tienes un buen I Otto? suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ¿Te refieres ourselves a if Otto? we're to make it through this. Very well. Porque Gap no. Send your man to me right away. I shall. My Lord Marquis. Your Lord Uncle bade me escort the Field Marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very Vale. good, my lord. Ok. Ay. An envoy. I'm not sure I'm the man to Otto talk igual, anyone sí. round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Someone like Quinton. Quinton. ¿Quién es I Quinton? hope I can convince him at least. Es Quinton.
alguien que está aquí, que ahí se va a quedar. Voy después. Esto es coger misión. ¿Qué dices? Hola. Here to help me pack? Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, in fact. You're really going to go through with this then? I am. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, two, in fact. If it's within my power to help you, I will. Pobre Lubor, se va a su casita. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe and provided for and loved. The hideaway. Vale, Of course. no hay problema. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? You look pale. There's been a flood in the Velcroy, a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? ¡Hola, Franca! Every estás en last one casita. of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Ferda, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Vale. What's You have to listen to me. They're coming. You need to evacuate. Why do they always have to make such a No hables sin permiso, portador, que hijos de puta sois. Lleva toda la vida viviendo ahí con vosotros, hijos de puta. Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I Sois una ask? banda de retrasados. Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we Pero know no os better. puede el odio, os Why pueden would los he lie about prejuicios. something like this? Gentuza. Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved Pégale at una having hostia, been Clive. Dale un denied. bofetón. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies Dale un bofetón a lie. los dos. Lubor cannot be trusted, and neither, therefore, can you. You may not trust me, but for the sake of your people, ask yourselves if there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Dale. I'll be off with you. No le des un bofetón, dale un puñetazo. You're making a mistake. Come, Clive. If our words will not move them, then we must find another way to help save the town. You're right. Let's speak to Lord Ferda. Esta es verdad. You have to listen to me. You lied about being one of us, and you're lying now. I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now?
Y es que encima lo pillaron porque lanzó un rayo para salvar a alguien. O sea, es que... Gentuza. Good day, my lord. Dios. Thank asco me you da for esta your gente. custom. Lord Ferda, Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town Bueno, tú guard estás can't aquí be muy counted on tranquilo, for yo no me fío de support. ti. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Ferda! I've been looking for you everywhere. Victor, I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is Grande, in need Victor. at this very moment. Come quickly. Es más meteo. Traemos aquí al Vegio con el que nos tenemos que pegar después. Esperad. You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat. They don't sleep. They don't tire. And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There will be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Far, far away! Just go! Yeah. Yeah. Yes! Go! Come on then. Go on! Just go. Just go. Lubor. Wait, someone's coming. Stop! You're hurting him! Bueno. Torgal, chifla. Vamos, perro. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Yeah. Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day every day making sure things run smoothly around here? And none of you ever say thank you. Ever. Grande, niño. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. Sacamos la espada y pinchito. Yo estoy de acuerdo, Ferdi. Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run.
but we will fight. All right then. Nadie le hace caso a los niños. Nadie le hace caso a los niños. Fine. Gather around if you don't want to die. Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base Son of inocentes. operations. No Now they're tienen all turned, and if the esa scout maldad. reports are correct, heading in this No tienen direction. esos prejuicios. They are mindless monsters, driven only by hate No es que and sean rage. inexpertos, son inocentes. They are utterly unpredictable. With the bandits, we at Un least niño knew crece how and escuchando where they were likely to que... attack. When these creatures come, A ver, ¿cómo decir Dalamil una will cosa have suave? the bitterest fight it has ever faced on its hands. The town guard will Sí, muster at un the niño north crece gate. escuchando que algo The es rest of malo us y a will no take ser the que south. lo experimente Both por forces will propia provide mano y men vea to que serve no as es tan scouts malo and como lo hicieron messengers, creer, ready to spread va a word estar of the toda la vida size diciendo and que eso es nature malo. of the Akashic force as soon as it is spotted. And as soon as it has been, we will Y ahí es donde converge sí on que its entra la position experiencia. and see that it is Pero son driven back from inocentes. Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. Ven las cosas como tienen que I ser. leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of No our distinguen men bien in y mal, yours, distinguen Ferd. entre lo correcto y lo If you would incorrecto. both be so kind. Cómo estaban consider it tratando a done. Lubor ahora era As you incorrecto. wish. Fin. Natalie, No hay I would bien ask o that mal. you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the Luego bathhouse. quítaselo de la cabeza cuando sea mayor. And tell the merchant not to waste time securing anything Eso- beside the essentials. Es que es eso. Preserving life is our one El and only cambiar concern. te lo da la As experiencia. long as we survive, Pero si it tú ya doesn't piensas matter que what es malo trinkets we might lose. y no quieres tener Our esa riches can be regained. experiencia porque es And malo if y anyone no te doubts das that, cuenta de let que it be known that the Briar's Kiss stands ready Otra to vez. cover any losses. no, se Very está well. muriendo. Y I shall tell no te them. das cuenta de que Where do I ah, fit igual into no era this tan plan? malo como me habían dicho, ¿sabes? Where else Pues but the no lo vas most a cambiar perilous porque de place of primeras all? no te interesa. I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws, Cheratina itself. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. Pero nadie A little hace gardening. caso a los niños. How Yo pleasant. tenía un I conocido doubt it. I have a que feeling siempre these decía lo weeds mismo will be respecto particularly a las stubborn. películas. Luckily, so am Que al I. director de la película, cuando estaban you revisionando are. la película, revisionando escenas, All right haciendo then, escenas, we all know lo que what we fuera, have to do. que siempre le Now faltaba it's simply a matter a of cualquier doing it. peli el hecho de tener For un Dalamil. puto crío al lado para que coja y te diga, ¿por qué no sé qué? Pero con toda la licencia del mundo, y es coño, pues es verdad, ¿por qué no sé qué? ¿Sabes? O sea, Looks like everyone's ready. sin más, I'd better not keep them waiting. así como... Menos mal que puedo hacer TP. Así como dato. Eso me ha hecho recordar un tema que llevo arrastrando desde hace tiempo y que he redescubierto con las Steam Deck. El cual... There it is. The flood. But what's Cuando waiting for interactivo. us inside? Estamos al 5. Hola. Adentro, ¿no? Sí, adentro. A los bandidos de aquí ya me los he cargado como 7 veces. Me consta. We can't leave a single one alive. Cargármelos otra vez, no me pasa nada. ¿Qué te- Ah, no te preocupes.
¡Gordo! Digamos que cuando estaba empezando a formarme como gamer, niño, adolescente y tal, como no hicieras las cosas perfectas, serás el hacer y tu grupito de amigos del cole. Esto siendo gamer y siendo cualquier otra cosa, pero... Señor, que no me corte el ataque. Cojones. Imagino que esto no ha cambiado, los videojuegos por favor serán distintos, lo que jugábamos nosotros de chavales no tiene nada que ver con lo que juegan ahora. No hay color. Nice try. Con guía o si no la tenías como pudieras, efectivamente. Y sí, lo que ha dicho Sefi antes, eras el raro. Me acuerdo, yo conocí Kingdom Hearts porque lo jugaba, se lo regalaron a una amiga mía que no tenía Play, se lo regalaron a mi mejor amiga y yo había jugado a los Final Fantasy y ella lo había visto y le pareció, vamos, le sonó parecido y era incapaz de entrar en casa de Merlin en Ciudad de Paso en el Kingdom Hearts 1. Yo me acuerdo un día que fui a su casa porque solíamos quedar. A su casa y cogió, hostia, ahora que estás aquí, que no sé qué, pásame esto. Cogió, me puso el mando en la mano, me soltó con Sora en Ciudad de Paso y me dijo, es que no sé entrar en esta puerta. Digo, no he jugado este juego en mi vida, ni lo conozco. Con, yo qué sé, 12 años, menos, puta idea. No lo conozco. Y dice, ya, pero así, a ti se te dan bien los videojuegos. Bueno, pues yo que venía de ver a mi hermano, que no de jugar, de ver a mi hermano jugar al Final Fantasy, en la puerta de la casa de Merlín hay una llama de fuego. Una llama. Y yo cogí. Ahí tomparada, no había visto el juego en mi vida, yo no sabía que Sora tenía magias. Y cogí y le pregunté, ¿puedes usar magia? Sí. ¿Puedes usar fuego? Sí. Usa fuego. Puerta abierta, ¿sabes? Y fue como... este juego en mi vida. Pero quiero decir, juegas hasta donde puedes jugar sin guía. Más o menos. O buscas ayuda. No pasa nada. Otra cosa ya es ser completista, efectivamente. El uso que le estás dando a la deck es de que jugar juegos 100% compatibles. Pero eso para que te vaya bien en la deck, ¿no? Para que no tengas problemas. Te has encontrado uno de puzzles y cuando no me paso un puzzle a la primera y no tengo la máxima puntuación me siento raro. No incompleto, no inútil, pero ya tú sabes. A ver, porque te mola la perfección. Eso que cuentas tú es lo que me comentó mi madre 1000 veces, que a ti te iban a buscar a casa para preguntarme cosas de videojuegos. A mí en el instituto, en el colegio / instituto, al que yo he ido a un concertado, me han hecho bullying desde tercero de primaria. Otra cosa es que yo me enterara, pero me han hecho bullying desde tercero de primaria, que si Pokémon jaja, que si la consola, que si mírala, que si no sé qué. En cuarto de la ESO, cuando salió el Pokémon amarillo para el teléfono, Lucía,
I will only accept El your Bulbasaur este, ¿cómo lo proposal cojo? on two No sé qué. conditions. El tal, no sé qué. El, ¿sabes dónde está esto? Para entrar aquí, ¿sabes? O sea, Firstly, la incapacidad you will both do de everything in pensamiento your luego power para to rally razonar your el... people to my cause. Sí, me he metido con esta If the persona. Town Guard and the Merchants League do not Whatever. accept my leadership, it will be doomed from the start. Unity is the key to defending Dalimil, and I do not doubt that we shall need to call on our combined strength again. When that time comes, I will Claro, expect no te us lo all pasabas, to pero has pull elegido together, just as we did today. Of course. Y no sé, es You como la have our word. inocencia. And secondly, Es como, estoy jugando, no sé lo que está pasando, no sé you lo que will estoy haciendo, accept pero yo that estoy if jugando, I am ¿sabes? to lead you, Igual es esa the sensación. mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. Y que sí, Lubor. They will not be judged by what they are. No sé de qué estás hablando, pero creo que sé who por they dónde are. vas. As we failed to do, and came so close to losing everything. We agree to your conditions. And we have only one in return. That you continue to work for the good of Dalimil. As you always have. Ya, pues tener un espíritu competitivo en un juego single player malo. Condition accepted. Muy bien, Well niños. then, it seems my mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? How fickle fate can be. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in disgrace. And now, I find myself her leader. Here. For everything. Lubo. About the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. Sí, I'll make sure claro. they're safe here. No tienes que tratar that you al will. juego como una And not just the obligación. children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have Me all your apetece hard jugar, voy a work jugar. going to Me lo waste. pasé, pues voy a otro. ¿O no? Pongo. Se está llenando de determinación. Ahí, ahí, Fervis, ahí. A tope. Level up. Vamos aquí, compro. Vamos para abajo. ¿Veis? Queda una horita. A ver si nos da tiempo a terminar, aunque sea las secundarias. A la tienda. I have some things for sale. Certainly. Thank you. Certainly. May we meet again. Cago en la leche, perdón. Pero sí, no, ya. Yo sé que ahora no juego como jugaba antes. Pero ni por asomo, o sea, no juego como jugaba antes ni de coña. Yo antes me compraba el juego, enchufaba el juego y bueno, daba 4 días full al juego sin parar. Y ahora no juego como jugaba antes. Pero ahora, por ejemplo, tengo el Cities Skylines 2 que me regaló Payasín, lo tengo que probar barra un par de horitas. El Xenoblade 2 lo tengo empezado. El Final Fantasy XVI estamos en ello.
el loque del Pokémon Oro, empezado. ¿Cómo se llama? Joder, el de los piratas estilo comandos, que ahora mismo no sé cómo se llama, no me sale el nombre. Empezado también. Tengo que hacer aquí. Legado de alto. El Shadow Gambit, eso. Otra cosa empecé el otro día. El de Retorno a Moria, el de los enanos. He empezado también. ¿Me apetece? Juego. ¿Que no me apetece? Que últimamente no me ha estado apeteciendo jugar. Pues no juego. Más todas las estanterías, más los juegos que he visto y me gustaría jugar yo, que no me he visto nada y aún así quiero jugar. Cuando me apetezca ya llegará el momento. Pero si me lo tomo como una obligación, estoy jodida. Porque entonces me estresaría mogollón. La misión. Ah, el Adamantaimai. ¿Dónde estás, muchacho? Ahí. Hola. It looks like we found him. Es que si no puedes con la vida. Nice try. No das de sí, ¿no? Claro, es que es eso. Es mi entretenimiento habitual. Claro, al ser mi entretenimiento habitual, pues le dedico más tiempo. Pero con lo que me ha pasado ahora, que nunca me había pasado, es que no me apetecía jugar. Y es eso, nunca me había pasado. Siempre he tenido etapas, pues ahora me apetece leer manga más que otra cosa. Pues ahora me apetece leer más series que leer manga. Pero lo de jugar era una constante. Sin embargo, ahora lo que me ha pasado es que no me apetece jugar. O no me apetecía jugar. Pero no pasa nada. Ya me apetecerá. Porque es eso, es obvio, no te lo tomes como una obligación. Y si eres malo, eres malo, y si eres bueno, eres bueno, y si unos se te dan bien y otros se te dan mal, pues se te dieron bien mal. Y pues que esta historia le gusta a todo el mundo y a mí no, pues ya está. Que este juego no le gusta a nadie y a mí me chifla, pues me chiflo. Me la pela. ¿Quién va a disfrutar el juego? Yo. Como este juego dicen que es malísimo, tiene una nota media de 30 y pico, no sé qué, bueno, pues a mí me pareció brutal, no sé qué. Pues, ¿qué problema tienes? Camilo de las notas. Me la pela. Es que igual un juego que puntúas de 9,8 a mí no me gusta. Porque puede pasar. Y me parece, honestamente, lo más normal del mundo. Sí, claro, es un mundo aparte. Totalmente.